पारो पारो शामुका कहीं दीपक जमा आसुनी सरदार मना कर बस मुझे किसी जाननी से जमा ही दीपक आसबनी कौन कहबो ताको हां कौन आ कहबी पारो खाली ताको एते कहि देबो काउ खाइला पणस अठान लाभक श्रीबली 1 ग्लास काचा बादाम मग आयो रे मां शामुका 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 कौन करबी संतु भाई संतु भाई संतु भाई संतु भाई संतु भाई अरे ढेमड़ा संतु भाई अबे मैं धइसई काई होछु लो गेंडार लोक माने शामुका को टेकी नहीं गले अबे कोन कहछु तू ए देख मते टेंशन देना कहछि हां संतु भाई मु किछि करि पाइली तू सडा किछि भी करि परिबुनु अरे सहित में तो तोना ढमणा तप हितरे से फोन टेकी तांतु चल चल शामुका शामुका आ भाई संतु भाई शामुका संतु भाई मो शामुका कोडाला मोर भाई गेंडा बोधे शामुका को नहीं पोखरिया ऊपर कर देला गेंडा नहीं गला मुइना कोन करी भाई चिंता करनी हे गाँ रे आ गोटा नुआ मांडू खोज नला हबनी सुना तोर जो अब तोर जो मो शामुका पइला मु आ रहिबिनी मु जाऊ जे पोखरी नहीं के आत्महत्या कर दे शामुका मु जाऊ छी अरे ढेमना तू हाँ मु अरे तू ठीक कौन करू साला बापा को तू कहू बाबा मोर भूल ହେଇଛି कुआड़े गला से ठेंगेणी मोर कुआड़े गला से ठेंगेणी अच्छा से तू से जो कॉलेज झील को यार सियाड़ कहूलु तमें से जो राउतर माइकी ना ता देर काली कौन हाथ हाथ मार देछ तू से झील को कौन काली हुसिली मारीचु आ तमें तमें काली से आशा दीदी गाधेला तमें गछ चढ़ी कौन करथलो माने कौन करथलो तमें आ तू से सिरियादा घर दुकान रु बीड़ी कठाई कौन नहीं पळैचु बाकी रे पुनी मते कहूछ काली मंडप जो गंजेई उड़ुथला से कथा कहीं कहून तो अरे मु तो बापा हाँ आ मु भी तम पुओ तुम मुहरे जवाब दौचु तो भलिया पिला आज की बाही के तीन छुआ खेलेलेनी आ तू गोटा आज जाके तो मैट्रिक पास कर पाइलुनी छी 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 तो मुह को टिके नाज शरम नाही छी शांतु स्कूल जीवनी ना ना तुम कौन मंदिर जीवनी ठीक टाइम रे स्कूल को बाहरी जाउछ 10 थर तो मैट्रिक फेल हेलनी तुम मुह को टिके नाज नाही कहले सत स्कूल जीवनी की नन्ना विश्वास करबनी मैं संतु को बारंबार मना करछि संतु को मो कथा मानिला नन्ना मो संतु को मना करछि 10 नंबर करना से कहला ना मने नन्ना 11 नंबर भारी सहज थिला ओ तू 11 नंबर टाको करि देलु मैट्रिक पास करि गलु कोउठी थिलो रे कुलांगार बुझला नन्ना खाता काम जबर चलछि टंका नबा टंका ए कुमारटुआ तू जानी अबे कुंभाटुआ कह ना कहि तू तो सांग हेबिनी सॉरी ज्ञान तू जानी से तो परीक्षा रे 10 नंबर 11 नंबर पढ़ाई नै तू कथाटा गपुचु खाली चढ़ी मड़ी किना धन्य रे एमान को द्वारा पाठ फाट होई परिवनी तम बोपा 14 पुरुष रे भी होई परिवनी हे प्रभु मु जाउ मंदिर रे केते लोक मते अपेक्षा करिथिबे हां ना ना जा ठाकुर भी अपेक्षा करथिबे अरे टुलू तू सत कहलु 10 नंबर 11 नंबर पढ़ाई नतला
ମନେ ପଡୁନି ମନେ ପଡୁନି ତୋର କାଇଁ ମନେ ପଡିବ ତୋର କୋଉ ପାଠ ହୁଏ କି ଏଇ ସେମିତି ଦି ଜଣ ସେମିତି କହିବନି ମୁଁ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତୁ ମୋର ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ସନ୍ତୁ ତୋର ମୋର କଣ ତମେ ଦିଟା ଜାଣିନ ମୋର ବା ବୀଜ ଗଣିତ ବୀଜ ଗଣିତ କଣ ବେ ବୀଜ ଗଣିତ ଇଏ ଆମର ଦିଟା ବହି ନୁହଁ ଆମେ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ପାଠ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ଆସି 10 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲୁଣୁ ଆରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୀଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଣିତ ଦିଟା ବହି ହେଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ଆଗରୁ ମୋର ଠିକିରେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଠିକରେ କୋଉ ବିଷୟ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ହଉ ତମେ ଥାଉ ମୁଁ ସାର୍ଟ ବଦଳେଇକି ଆଉଛି ଆଜି କି ମଜା ଲାଗିଲା ରେ ଆଉ ମୋ ବହିଟା ସେତେ କହି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ହଁ ଟିକେ ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଦବା ଟିକେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ କାଲି କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଟି କ'ଣ ସେ କାଲି ସେ ଦିଦି ଗଲାବେଳେ ତୁ କାହିଁ ହୁସିଲ ମାରୁଥିଲୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତା ବହେ ଶିଖିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ମନା କରୁଛି ହୁଇସିଲି ମାରନା 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 ନା ମନେ ମୁଁ ମାରିଯିବେ ଶୁଣ ଶୁଣ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ଆରେ ଶଳା ତୋର କାଲି କଥା ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ତୁ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାସ୍ କରିବୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ତୁ ଫେଲ୍ ହଉ ସେ ଫେଲ୍ ହଉନି ଖାଲି ମୁଁ ଏକଲା ଫେଲ୍ ହଉଛି ତୁ ବାସ୍ ଆରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ଗେଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ତମେ ଶୁଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଣ୍ଡୁ ପେଣ୍ଡୁ ଖାଲି ହଉଥାଉ ସିଏ ବସିଆ ତମ ବାସି ବାଳରେ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଖାଲି ମାଣ୍ଡୁ ପେଣ୍ଡୁ ଲଗଉଥାଉ अरे बाबा रे देख बे तोर मांडू आर गेंडू आउची बे केहू कारीगर हाथ गढ़ा कुहू कंढे तू କାଲିରେ ତାର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରେ ଝରେ ତାର ମହୁ ଆଖିରେ ତା କଜଳ ଗାର କଜଳ ଗାର ତୁ ଶଳାଟି ପଟିମରା ଗୁରୁ ବୁଝିଲୁ ପଟି ମରା କହିବୁନୁ କହିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତୁ ପଟି ମାରୁନୁ ପଟି ମରା କଥା କହିବୁ ପଟି ମାରୁନୁ ତୁ ବୈଧର ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିକି ଆଉଛି ହେଲା ज्ञान तू हुइसिल मारनो ना ନା ନା ମୁଁ ହୁଇସିଲ ମାରିନି ସେ ଟୁଲୁ ମାରିଛି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସେ ହୁଇସିଲ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହୁଇସିଲ ମାରିକିରି କିଳାକୁ ଡାକିବି କହିଲେ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ना ना काई तू मते कोन केबे देखि न तो जीवन रे एडे बड़ अल्लाजक तू अभद्रटे कहलु बूढ़ा हेलुनी अरे बाप रे तू हेसे पिला जन्म करथांतु तो टे लाज माडुनी बेशरम अबे कुंबाटुआ जनगण मनगण सरी गला ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା ଆବେ ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ କ'ଣ ଫଟେଇ ଦେଲା ତୋ ପେଣ୍ଡୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ତମେ ହସୁଥା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସେ ମତେ ଗାଳି କରି ଚାଲିଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇନା ଆଉ ଆବେ ଆରେ ସିଏ ତ ବାସିରି ପଚାରିବନି ଆରେ ଆମ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥାଉ एटा खाली ऊपर पड़ा ଏଇଟା ବା କୁମ୍ଭାଟୁଆଟା କୁମାଠୁଆ ସେମିତି କହିବନି ମୁଁ ସେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ଆବେ ର ଖେଳ କରିବ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ତମେ ଖାଲି ଅନେଇ ଥା ମୁଁ ହୁଇସିଲ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାରିଛି
ମୁଁ ତତେ ପଚାରିଲି ନା ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ପଚାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ବହୁତ କହିଲି। ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଦଉଛୁ ସବୁ। ହଉ ସତ କହ ହୁଇସିଲଟା କିଏ ମାରିଲା? ଭାଇ ମାଇଲା ବା ଆମ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଜ୍ଞାନ। ବାଡ଼ି ପଶା ଥରେ ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ମୁଁ ଚପଲ ସେକିବି। ବାଡ଼ି ପଶା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ହୁଇସିଲ ମାରୁଛି ନାଇଁ ଅଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର ଖାଲି ମୁଁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି ତୁ ବି ଦେଖିବୁ ହେଲା ଅଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର। ଇଏ ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଦିଦି ତାକୁ ଚପଲରେ ସେକିବା ଦରକାର ସେ ତାକୁ ତ ମୁଁ ବି ସେକିବି। ମୋ ଭଳିଆ ଏତେ ଭଦ୍ର ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ ସିଏ କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ? ତୁ ତ ଗୋଟେ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ତୋର ତାରିଫ କଲେ କ'ଣ ସରିବ? ତୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି ଯେ ଦାନ୍ତଟା କେଲେଇ 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 ପୁରା କନଉଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସାରିଲୁଣି। ତୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଅଛି ନା କି ନାହିଁ? ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କଲି ହେଲେ ତୁ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଆବେ ତୁ ସୁରତ ପଳଉନୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଦେବୁ। ନାଇଁ ଦିଦି ମୋତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଇଁ? କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ? ଆବେ ତୋ ସ୍କୁଲ ତ ରହିଲା ହାଇ ସ୍କୁଲ ମୋ ସ୍କୁଲ ରହିଲା ଏମଇ ସ୍କୁଲ ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୋଉଠି? ଦିଦି କଥା କ'ଣ କି ସ୍କୁଲ ସିନା 2ଟା ହେଲେ ବାଟ ତ ଗୋଟେ ମନ ସିନା 2ଟା ହେଲେ ହୃଦୟ ବା ଗୋଟେ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି ତୁ ଏମିତିକା କଥା କହୁଛୁ। ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଣିଷ ହବୁନି ହେଲା କେବେ ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବୁନି ଅଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ଦିଦି ମୋ ବାପା ନା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି। କାଇଁ ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ବାହା ହେବି ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦି ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ ନା। ତୁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟଟେ କଥା ମନେ ପକେଇଛୁ ମୋର ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ନନାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୋ ବାତରାମି ତୋ ଛତରାମି ଆଉ ସେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ନାଇଁ 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 ଦିଦି 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 ପ୍ଲିଜ୍ ନା ନା କୁହନି ମୋ ବାପା କୁହନି ଦିଦି ଦିଦି ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ କ'ଣ ଆରେ ତୁ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ଇଏ ବଦମାସ ଛତରେ ଇଏ କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ମଣିଷ ହେବନି ଆପଣ ତାକୁ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ। କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଏଇଆ କରୁଛୁ ଗଲା ସେ ମୋ ଠେଙ୍ଗେଣି କୁଆଡ଼େ। अबे अबे तू साडा मोर टाइम बेलू आसी पिंडी ऊपर काई बस पड़ हाँ मते कहूँ तू तो साटी आसिक सब दीदी आसला बेलू पेंटी ऊपर बस जाऊ मते कहला आसिक बह बह चुपचाप मारी चुपचाप बह जेतक ना आउ हबनी आउ हबनी मु मना करूची मो मना करूची बो मोर कहूची तू पढ़ एते पाठ पढ़ले मଣିଷ पागल होई जीवनी हैं सतरे काई से टाउटर कथा उरा गपुची को एटा सब बेले टाउटर कथा गपिबो अनेरा कोन से बेले टाइम दबो ने एती बेले हेले टाइम दे दो काई ना दीदी आसीबो सौदाळे हां सब कथा आज मारो बोली मु आज गोटा प्लान करती जानतो ना नहीं ए से आगु को देखो कदली चोपा दीदी आसीबो गोड़ खसुड़ीबो किए धरिबो हे मु धरिबी काई चोडी मोडी जाऊ तू मो भाई आगा आइछि ये धरिबो ना हां मु मना करती सिया नो मु ये आग मो भाई आगो आज माने से बसिबो ना मु मना करती से मो ऊपर पड़िबो चुपचाप मारिबो ए रुओ मु आगे मापी दे चुपचाप मारिबो कोन मापी रेडी हाँ ए सुनो दीदी आसिया टाइम हो गला भलसे धरिबो तुई काई मन दुख करू काली तोर सीन पड़िबो नै काली पड़िबो तू व्यस्त होनी ए आमे जाउ से पछरे ए देखिए तो काको पाको गाँव दउ नै तो
मधुबाबू सागे लड़बी अरे रश्मि रंजन मारी चला मारी चला Oh, no, 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 no. बापा बापा आज मोर मैट्रिक परीक्षार फल बाहर अच्छा मत टिके आशीर्वाद कर बापा हाँ 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 उठ 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 मुझे आशीर्वाद करुची तू पूरा विश्व विश्व विजयी हो विश्व हाँ आज संतु भाई केते मार्क रखी जानि जो केते 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 टोटल 26 से को बाल लोकटार पाखर आज आशीर्वाद नेली जे 26 रखिली चिंता करनी पुओ वर्तमान तेते केतु ग्रह मारी बसिची गोटा काम करिवि ए ग्रह रे तो हेई पाइलानी चंद्र ग्रह रे तोर गोटा होम पूजा करिवि सब शांति हे जियो मु आसुची तू था मु आसुची तमरी भलिया भंड जो दिन मो भाग्य रु हटिबे सेई दिन मोर राशि फिटिबो ना आ तम सहित नहीं एबे डायरेक्ट भगवान सहित मोर कथार्ता करियो 26 रखिछि टोटल भगवान 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 उठो 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 आउ केते खेलियो मो सहित नहीं नहीं तम आउ केते खेलियो मो सहित मोर सबु किछि लुटि लेलो तमे मोर सबु किछि तमे लुटि नेलो आज तमे भगवान नुह तम हो गोटे पत्थर 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 कई मो सहित एमती खेले प्रभु अबे ज्ञान कुंभाटुआ तू अबे हे ये पहड़ पड़ी हाँ यही समय रे मु मोर कौन असली रूप नहीं तो पाखक आसबि पापी पापिष्ट मु नहीं मैं ज्ञान बा तो जो सांग कुंभाटुआ तारी रूप नहीं मु सतरे प्रभु आपण मत क्षमा कर दियो प्रभु मु चिन्हबार भूल हो गला मत क्षमा कर दियो प्रभु हेलो प्रभु आउ केते मु खटिबी वर्ष सारा खटिली 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 हेले देखिला को फल कोन 26 मात्र 26 हे तते बारंबार मु मना करूची तू बुझी पारनु अरे से डिपार्टमेंटा मोर नुह से डिपार्टमेंटा होचे माँ माने सरस्वती माँकर तू तांकू जाय पचारे मु से सब कथा केमिते बुझिबी मु पुरे अलगा भक्तंकर काम उरा करबी ना खाली तो भलिया औकात लेसंगर करबी प्रभु आपण थोड़ा छाती हाथ रखी कहले मु अकदलेस नहीं नहीं छाती हाथ रखी कहतु सबुदिन आपण हुंडरे मु 2 टका लेखा पकाउची ना नहीं एटा कथाटा बुझुचु पुणी न बुझिला भलिया होचु छोट पिलाटे के तू रे तू बा 2 टका पकेइले तो बापा आसिक 4 टका नै पळे जाउची बापा से नौथे प्रसाद पाई गंजेई सेइते नौथे ये सुन तू तोर कर्म कर चल मु तते तथास्तु दउची तते बर दउची तोर आ दीदीर निश्चिंत माने सुनिश्चित फाइनल तोर मिलन हबो साक्षात हबो सतरे हाँ हाँ सत कहते प्रभु माने दीदी सहित मोर मिलन हो जीव प्रभु तू तो कर्म क्षेत्र में पढ़ी चल हेले प्रभु मो द्वारा पाठ होउले ओ तू कर्म कर चल ट्राई टू अगेन आउ थरे माने ये कर पढ़ी चल आगे चल प्रभु आप सत कहते
ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଦିଦି ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହବ ନା କୋଉ ଜନ୍ମରେ ହବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳନ ହବ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ ରଖିଛି ଏ କଥା ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଦୋହରୁଛୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ମୁଁ ଚିଡ଼ି ମାଡ଼େ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ପଢ଼ି ଚାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳନ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଦେଖ ବସିଛ ତୁ ମତେ ଆଉ ଏମିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରନି ସାପ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇନି ମୋର ଶୋଇବା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରଭୁ ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ ସନ୍ତୁ ସନ୍ତୁ ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ? ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ ଟୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ